Yan guys. At nag-video na naman tayo panibagong laro. Yan guys. Oh my goodness. Oh my goodness. Napakadami natin pera. Delete na muna tayo. Tapos yung update natin yan. Yan guys. Mga kapuso ninyo. Dumbbell, nag-take years and college. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Wala guys, parang naman tayo dito ngayon. Level 12 na tayo. Panibagong dumbbell. Wow guys, 10 kilogram ha. Mabigat na ako. Oh my goodness. Kailangan ko mag-upgrade ng aking power. Adventures. Oh my goodness. Counted pa 70. Oh my goodness. Basic na naman. Tapos mag-arm wrestling na tayo. Matarin natin ito guys. Oh my goodness. So precious. Basic guys. Surprise from guys, my goodness, nakakal na tayo, pero joke lang yan. Nalo naman tayo dito guys. Oh my goodness. Win. Arm wrestling. Pa ako medyo sabat-sabat guys. Oh my goodness. Ito na tayo. Hey guys, nababangon na natin no. Oh my goodness, mawala na akong stamina. Panasa na ako no. Oh my goodness. Parang tayo na ako siya. Ayun na guys. Ayun na guys, malord up. Ayun na ulit. Pagkakakas tayo ulit guys. Let's go, let's go. Go, 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 go. Kaya parang yun guys. Yung kakulit. Guys, ayan guys, nababangon na. Talo na naman tayo guys. Nagpapalakas pa tayo. Guys, random box. Magkaano mga tayo ng buhat natin. May pera na guys pala. Okay guys. Let's go. Malapit na. Oh my goodness, so precious. Ano guys? Mag-ano tayo
muna tayo ngayon. 105. Mahihirapan pa siya. 130 guys. Kaya natin to. Uy! Pinipisic niya na naman. 1/4 guys. Takulang siya. 10 to 150 para mas maganda. Oh my goodness. Pinibasic niya na naman. Ang dumbbell natin. Let's go. 10 times challenge. Ayan guys. Level 40 na tayo. Kaya natin talutas sa 3-8 na ro. Guys. Natalo natin siya. Natalo natin siya guys. Ano guys? Precious. Ini guys. Okay. Round 1. Ready to next. Ayan naman guys. So basically, mas dali na patas na lang. Oh my goodness. Nanalo na tayo. Nice one. Ayan guys. Panibagong dumbbell. Ay. Pero parang dumbbell yun. Basic niya naman guys. Hirapan na tayo. Ito guys, kamers ng cost is 10A. Magkano ito sa tag sa akin guys? 5K lang ata ito. 5A plus. Oh my goodness. Kailangan ko magpa-house. Wait lang guys. Kapanan. 200 lang para Pilipinas. Kaya mag-press namin na 100 yan. Pwede lang guys. Plus 200 plus. Oh my goodness. Medyo na ako lang kasi stamina.